ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অন্তর্গত সাইকেলের রবিবার শীর্ষক র্যালি অনুষ্ঠিত হলো আগরতলায়। মূলত ওবিসিটি এবং দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার বার্তা নিয়ে আয়োজিত হয় এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। জেলাগুলিতে এই ধরনের সাইক্লিং র্যালি অনুষ্ঠিত করা উচিত। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে যেহেতু বিতরণ করা হচ্ছে সাইকেল, তাই তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য এদিনের র্যালিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরামর্শ দেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি नाल्लू। साइकिलिंग रैलीज जिलाओं में भी करके जिलाओं में भी अपन उत्साह प्रोत्साहन करना है। अभी स्टेट गवर्नमेंट बच्चियों के लिए, हाई स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइकिल भी उचित दे रहा है, तो उनका कंपटीशन जो साइकिलिंग लिए हैं उनका कंपटीशन भी रख के एक उनका प्रोत्साहन करना उचित रहेगा, ये मेरा सुझाव है। এদিনের র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে বছর খানেকের মধ্যে একটি সাইকেল ট্র্যাক তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রাজ্যে খেলাধুলার উন্নয়নে পরিকাঠামো প্রস্তুত বলে এদিন জানিয়েছেন ক্রীড়া मंत्री। और एक साइकिल ट्रैक अभी में हमारे जो दफ्तर के सचिव प्रदीप बाबू बैठे हैं, तो उनके साथ बात कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे एक साइकिल ट्रैक क्यों ना बने, तो हम कोशिश करेंगे 1-2 साल में एक साइकिल ट्रैक भी बनाने का है। जो साइकिलिस्ट है उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए और उनके भी कंपटीशन कराने के लिए साइकिल ट्रैक बन जाए तो और भी अच्छा होगा। काफी कुछ तो हुआ है, जो आप लोगों ने देखा है, 2 एथलेटिक ट्रैक हम लोगों ने बनाया है, एक हॉकी मैदान बनाया है हम लोगों ने, एक टेनिस 2 कोर्ट बनाया है, हम लोग 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाया है और 11 फुटबॉल मैदान बनाया है और 2-3 बन रहा है, ट्राइबल वेलफेयर से और 3 बन रहा है। और ऐसे नहीं सब सिंथेटिक बनाया हम लोगों ने, 20 घास के माठ मैदान हम लोगों ने एक साथ बना रहे पूरे प्रदेश में, मिनी गैलरी समेत 20 मैदान एक साथ बन रहा है अलग अलग जगह में। तो काफी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी रेडी है। अभी हम ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হলো একটি দেশব্যাপী কর্মসূচি যা মানুষকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের শারীরিক কার্যকলাপ এবং খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য উৎসাহিত করে। 29 আগস্ট 2019 সালে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল এই কর্মসূচি। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অন্তর্ভুক্ত এদিনের এই সাইকেল র্যালিটি শুরু হয় রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে থেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।